They said tradition was old school, that culture couldn't be cool. Streetwear had no place in the hills. Guess what? They were all wrong. This is not just another brand story. This is Jigmee Norbu Kazi, the founder of Jinozi. Hello everyone, Artevia Studio को podcast को यो नयाँ एपिसोडमा म तपाईहरु सबैलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु र आजको जो हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ he is an artist, illustrator and the founder of Jinozi, the fastest growing fast fashion brand from our own state Sikkim. र हामीले धेरैवटा कुरा गरेका छौँ, हामीले आर्टको बारेमा कुरा गरेका छौँ, कल्चरको बारेमा कुरा गरेका छौँ, फ्यासनको बारेमा कुरा गरेका छौँ र हामीले एआईले कसरी आर्टिस्टको लाइफमा इम्प्याक्ट गर्दैछ त्यसको बारेमा हामी कुरा गरेका छौँ. सो दिस इज गोइङ टु बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन. थ्याङ्क यू सो मच आज्ञा जिग्मी फर कमिङ टु आवर सो एन्ड लेट द सो बिगिन. Thank you so much Agya for accepting our invitation and thank you so much for coming to the show. Thank you bhai, thank you for inviting me. It's an opportunity हैन. तपाईहरुले बोलाएर राम्रो लाग्यो मलाई. तपाईले आफूलाई कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ? Do you describe yourself as an artist or as an entrepreneur or how do you describe yourself? That's a frequent question that people ask me a lot. I don't think मलाई यो आर्टिस्ट भनेर टर्म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ इट्स लाइक यु नो एकदमै हाई लेभल छ. So basically I define myself as an illustrator, a learner basically, and now who's got into a little bit of doing clothing for our people. So तपाईले at what time or what moment in your life did you feel कि this is the path for me, like because being an artist in Sikkim or भन्नु पर्यो नि इन्डियामा नै है, it's like मान्छेहरूले they second think a lot. They don't like, people don't encourage, they say it's just a hobby. So how did you turn your hobby into a real career? Okay, so before coming back to Sikkim, Bombay I was working as a graphic designer for a very long time right? Before I quit my job, before the COVID thing happened, I was working for Z Entertainment, like broadcast मा थियो म. अन्त फर्केर आउने एउटा जहिले पनि एउटा प्लान थियो मेरो फर्केर, किनभने आई हैड टु स्पेन्ड टाइम विथ मम अल्सो, सी वाज ग्रोइङ ओल्ड होइन. अन्त आएर के गर्छु भन्ने एउटा थट थियो. तर के हुन्छ भने चाहिँ आई टेल यु हाउ दिस जिनोजी थिङ स्टार्टेड भनौँ न. अब है एउटा पोइन्टमा चाहिँ के भएको थियो भने म एउटा ज्याक एन्ड जोन्समा चाहिँ बम्बेमा हुन्छ टी सर्ट किन्नु गएको थिएँ क्या. अन्त आई वाज गोइङ थ्रु द डिजाइन एभ्रिथिङ. देन यसरी हेरेँ कि मैले रियलाइज भयो कि योभन्दा राम्रो टी सर्ट त म यो प्राइस रेन्जमा राम्रो डिजाइन गर्नु सक्छु भन्ने एउटा जस्तो थट भनौँ न. अन्त त्यो थटले एउटा थियो कहीँ न कहीँ मेरो दिमागमा. अन्त एज आई केम ब्याक टु सिक्किम होइन, अब मोसन ग्राफिक्स त अब काम त हुँदैन. अन्त के गर्नुपर्ने भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ अब एनिमेसनहरू पनि गर्थ्यो तर प्रोजेक्टहरू त्यति पाउँथेन थियो. सो इट जस्ट स्टार्टेड एज लेट्स गिभ इट अ ट्राई भने. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले बेसिकली द्याट इज हाउ जिनोजी वाज इस्टाब्लिस्ड. And why Jinozi? Like Jinozi, is there any specific meaning to it or? There's no specific meaning. It's just my name. Actually, Jinozi stands for my full name, Jigmee Norbu Kazi भनेर. अन्त एक्चुली यो नाम चाहिँ मेरो भाइले मलाई सजेस्ट गरेको थियो क्या. अन्त यामसोला भन्ने एउटा भाइले छ, अन्त उसले मलाई सजेस्ट गरेको थियो. आई थट इट वाज प्रिटी कुल. It's very cool. That's why we went with it. And तपाईँको डिजाइन्सहरू it's mostly all hand drawn and very culturally rooted to Sikkim. So what inspires you? See, I get a lot of inspiration from Japanese designers, how they promote their design or cultural way ma kyo. So for example say fish भयो, sushi जो पनि हो, Japanese culture ma चाहिँ त्यो print बनाइदिन्छ क्यो. And then people carry it, like people wear it, like the illustration looks so cool. अन्त हाउँदा पनि एकदमै राम्रो पारेर देखिन्छ क्या. त्यसैले गर्दा चाहिँ द्याट इज हाउ आई वान्टेड टु ग्रो हुन्छ नि इन्टु हाम्रै यो कल्चरल एस्पेक्टमा. त्यही गरेर चाहिँ
त्यही गरेर जाउँ भनेर जस्तै अब फर इक्जाम्पल से हाम्रो कल्चर त एकदमै रिच छ सी इफ यु सी भाइब्रेन्सी होइन सबै कुरामा अब तपाईँ मोनेस्ट्री गयो कि गुम्पा गयो कि या मन्दिर गयो कि कलर कम्बिनेसन एभ्रिथिङ क्या इट इज बिन देयर बट नो बडी हेज ट्याप्ड इन बिफोर भनेर मात्रै अन्त मैले सोचेँ कि अब कल्चर त कल्चरल अब दामी हुन्छ गुम्बामा मङ्कहरू लगाएर त्यो गुम्बा डान्सले गर्दा जब जुन चाहिँ कलरहरू लगाएर त्यो ड्रेसहरू लगाएर दामी देख्छ बट वी क्यान नट वेयर इट एभ्री डे माने सो आई थट कि वाइ नट डु ट्रेडिसनल थिङ इन कोलाबोरेसन विथ द स्ट्रिट वेयरमा चाहिँ वेयर पिपल क्यान रक इट एभ्री डे हुन्छ नि एन्ड देन अल्सो युर क्यारिङ यु वेयरिङ यर कल्चर बट अल्सो इट लुक्स भेरी कुल भनेर and that is how we grew into it there. That's very cool. Like on the so can you like visualize us or walk us through what your process typically looks like? तपाईँले स्टार्टदेखि स्क्रैच गर्दा लाइक स्केचदेखि इलस्ट्रेसन्सदेखि प्रिन्टिङदेखि टु द एक्चुअल प्रडक्ट वाट्स यर प्रोसेस? Okay, so basically everything starts with a concept, होइन? But you have a lot of reference around you. सो त्यही रेफरेन्सहरू कलेक्ट गर्छु म मतलब मेरो इनिसियल स्केच एउटा प्रोसेस हुन्छ अब आई राइट थिङ्स डाउन अन्त के गर्नु सक्छ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम म स्क्रिबल गर्छु क्या एन्ड आई स्क्रिबल लट है अन्त त्यो तपाईँले अब इलस्ट्रेटर या कसको बुक हेऱ्यो भने इट डजन्ट लुक लाइक द्याट क्या बिकज माई स्केच इज अ भेरी रफ हुन्छ नि मन परि गर्छु लेख्छु त्यहाँदेखि गर्दै 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 आई टेन टु क्लिन द अब त्यो क्या द्याट्स माई प्रोसेस त्यहाँदेखि म क्लिन गर्दै जान्छु देन आई सी वाट एलिमेन्ट हाम्रो एड गर्नु सक्छ मजाले देख्छ भनेर सो आई डु अ रफ कलरिङ त्यहाँदेखि रफ कलरिङ गरेपछि चाहिँ अलिकति खुसी भयो भने आई टेक अ लट अफ टाइम हाम्रो डिजाइन गर्नु आफ्नै डिजाइन गर्नु चाहिँ निकै टाइम लाग्छ सो विथ द प्रोसेस वाट एभर आई डु नाउ आई स्टार्टेड टु रियलाइज कि राम्रै हुन्छ एट दि एन्ड इट लुक गुड भनेरै हुन्छ तर अब फर्स्टमा चाहिँ अब यु हेभ टु टेक अ लट अफ रेफरेन्सेस हुन्छ नि कसरी दामी बनाउनु कसरी के गर्नु भनेर हो अन्त त्यो फाइनल स्टेजमा आएपछि त्यहाँदेखि अन्त वी डु स्याम्पलिङ प्रिन्टको स्याम्पलिङ गर्छ टी सर्टमा हाउ इट लुक्स अन अ हुडी एभ्रिथिङ देन वी ट्राई इट आउट आई एम द फर्स्ट वान टु ट्राई इट आउट आई वेयर इट या अन्त साथीहरूलाई सजेसन सोध्छु के छ भनेर देन फाइनली इफ आई लाइक इट देन वी गो टु प्रडक्सनमा हो पहिला प्रडक्सनहरू हामीले सिक्किममा पनि अलिक ट्राई गर्दा अलिकति महँगो पर्छ हामीलाई किनभने ट्रान्जिटमा हुन्छ फेरि यहाँ लिनु फ्याक्ट्री प्रडक्सन एभ्रिथिङ कस्ट इज लिटल बिट हायर बट फ्युचरमा चाहिँ आई थिङ्क विल बी एबल टु डु फुड प्रडक्सन इन सिक्किम ओन्ली हियर. What was it like in the early days तपाईँले जब भर्खरै स्टार्ट गर्नुहुँदै थियो एन्ड हाउ हेज इट चेन्ज राइट नाउ? अब फर्स्टमा त अब यो क्लोज वान्स भनौँ न अब साथीहरू फ्यामिलीले नै सपोर्ट गर्छ अन्त ट्राई गर्दा अब आई नेभर बिन अ बिजनेसम्यान सो डुइङ फाइनेन्स इज स्टिल भेरी डिफिकल्ट फर मी है आई जस्ट वान्टेड टु डु माई थिङ एन्ड ट्राई टु अर्न भनेर नि अन्त वेन आई स्टार्टेड डुइङ लिल बिट भनेर द रेस्पोन्स वाज ओभरवेल्मिङ नि अब एकदम साथीभाइहरूले एकदम लगाइदिने जहिले पनि लगाइदिने किनिदिनेले गर्दा चाहिँ अब अहिले त वी क्यान नट किप ट्र्याक अफ हुज बाइङ इट हुन्छ नि पहिला चाहिँ अब यु सी लट अफ अलिअलि मान्छे लाउँदा ए यो चाहिँ मैले बनाएको यो कस्टमरलाई म चिन्छु भन्ने हुन्थ्यो क्या अब आजकल त त्यस्तो त हुँदैन इट्स नट द्याट घमण्डी भएको भनेर होइन तर अझै पनि राम्रो काम गरौँ भने अझै पनि पोटेन्सियल छ यो भन्दा द पोटेन्सियल टु डु बेटर भने आई फिल इज अलवेज देयर. And also it's very inspiring for one who is thinking about starting but जसले झिझक गरिरहेको छ गरौँ कि नगरौँ भइरहेको छ. So I don't know if this will be a right question to ask and you can choose not to answer it. So what are the sales till date? त्यो सेल्सहरू म अकाउन्टेबिलिटी मेरो एक्चुअली छैन बिकज आइ एम नट अ फाइनेन्स गाई बट वी डु अ लट अफ सेल्स हाम्रोमा सामान हुँदा सकिहाल्छ. I remember before I think John Drago show in December something, we had just got about 250 to 300 hoodies.
then I think it sold within I think 10-20 days here. So we do a lot of good sales here. I'm always very grateful for people showering me with love, right? For people who's always supported me. And अहिलेसम्म अब मान्छेले गर्दा नै हामी यहाँ पुगेको हाम्रो मान्छेले गर्दा नै because welcome गर्दैछ नि. They are giving an opportunity, for people like me कि हामीले as a hobby मात्रै हैन तर we can make a career out of it भनेर. So this is the only thing I've been doing like in the last 5 years भनौँ न 4-5 years मा, and I've been sustaining myself. So I'm sure there are a lot of people who can do it as well here because people here are very supportive. And त्यही हो अब we've still not been able to tap government projects भनौँ न ठुल्ठुलो गर्नु सकेको छैन. Maybe they don't see as like a potential China भनेर maybe अलिकति look down भएको जस्तै पनि छ होला. So in the near future I think we'll be able to tap that as well. And also a lot of people are getting inspired to start their clothing here. See, when I started I was definitely not one of the best illustrators in Gangtok. There are a lot of my friends who are better than me. But Jinozi is here because I started doing it. A lot of people have not even tried it. So, you don't need to be perfect to start. You just need to start. Exactly. Run you need to take the first step. You need to how to walk. So, if you don't take the first step, you will not know so I think it's very important for you to take that step. If you see today at this current market, Gangtok, Sikkim, such a small state, so we have a lot of clothing brand here. I mean, like, kudos to all of us, at least we're trying something that has never been tried before. And also opportunity for young people to try it here. Aru luga launu banda hamro manchele banako luga laidiyo ni. Not to forget that we are competing with bigger brands as well. The quality has to be in par or equivalently good as them. किनभने तपाईको यस्तो हुन्छ एउटा कस्टमर भयो एउटा कजन भयो एउटा साथी भयोले तपाईको सपोर्ट गर्नलाई एकखेप किनिदिन्छ नि तर until unless the product is not good he will not come back. So that is why I'm saying it is not like support local or whatever it is. It's like going global. You have to compete and your design has to be good also, but you need to start. So like यो टी-शर्ट को बारेमा एकैछिनलाई अलिकति साइडमा राखौँ है. So at core of it you are an artist. So how do you define art? What does art mean to you? Is it a way of expressing yourself or is it something bigger? मेरो लागि त people have their own way of defining things here. So for me basically art is an expression where you express things and where you think you can connect to people. Tabiko katisana people I'm not good at speaking or whatever it is, but I like to express it. Illustration I do memes as well. Yes. So I think I saw your waist point wala meme somewhere. So it was really relatable. I do relatable content. Now, these days I have a kid, so I don't have so much time because I keep meeting people and exploring new things. Meme sometimes it can get a little bit offending to some people who don't understand it. It's supposed to be taken lightly, but also not underlining whatever is happening. So we tend to create awareness also through it. So that is how I define art also is a form of expression here. Yeah, it's mostly form of expression, like what we think they express गर्नु सक्छ हामीले आर्टमा. So जसरी अब यो स्ट्रीटवेयर्सहरु है in your streetwear Jinozi मा how does it differ to something made in Mumbai or Delhi, let's say? Streetwear भनेपछि
स्ट्रिटमा जे पनि लाउने भनौँ हजुर, न लुक कुल बट हजुर, हजुर. इट इज ours is not only street wear, it's a culture of streetwear. Okay. So here we are promoting our culture Yes, in a very street way. So that means अब तपाईँले भन्दैछ how is it different from whatever people are doing in Mumbai भनेर हैन. See Mumbai people मा हाम्रो फ्याब्रिकहरू राम्रो होला, तपाईँको सिल्हुएट राम्रो होला, तर यहाँको कल्चर त यहाँको मान्छेले बुझ्छ नि. Exactly. So अब they will not be anybody from Bombay who can express it better than me, because I've been born and brought up here, so I understand my culture. So in that level चाहिँ हामी अलिकति upper hand हुन्छ के हुन्छ नि अब to especially do an art or sales or do a t-shirt in Sikkim or at least neighboring जग्गातिर पनि I think we'll be able to express better. No one can express ourselves better than we ourselves, right? Right. On the के भन्छ as सिक्किमले अब है रिसेन्टली 50th statehood complete गर्यो. So like where do you see Sikkim in future, like in your fashion and art? So सिक्किममा fashion art like कतिको support छ या फिर scope छ या छैन या फिर where do you see in near future? सिक्किमको तपाईँलाई यादै छ हो हामी विभिन्न कस्तो भने चाहिँ अब एकदमै सिन्स आवर कल्चर इज रिच हुन्छ नि सानोदेखि नै हामीले त्यही देखिरहेको छ. इफ यु गो टु एनी प्लेस अदर देन सिक्किम होइन प्लेन्सहरूतिर गयो भने यु विल जस्ट दे विल फिल द्याट वी हेभ भेरी गुड फेसन स्टेटमेन्ट फेसन स्टाइल भनौँ न हो. अब त्यो इन कोलाबोरेसन विथ कल्चर त दामी नै हुन्छ. अब पोटेन्सियल त धेरै छ तर अब गभर्मेन्ट आई वुड से द गभर्मेन्ट इज बिन ट्राइङ हुन्छ नि अलिकति अहिले 50 years स्टेटहुडमै तपाईँले देख्दैछ के हुँदैछ भनेर. देयर सिक्किम डिजाइन विक द्याट्स ह्यापनिङ. आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड थिङ फर पिपल लाइक मी एन्ड यु टु एटेन्ड द सेमिनार पिपल आर कन्डक्टिङ बाहिरको मान्छेहरू हु इज गट मोर डिजाइन नलेज भनौँ न. सो इट विल ओन्ली हेल्प अस. So it's also giving us a platform. तर अब गभर्मेन्टले अलिक ज़्यादा I feel कि they can still do it. They can still I feel that they can still untapped potentialहरू गर्नु सक्छ. Do movies which are production यहीँ सिक्किममा भएको, given more opportunity, हामी local talents. हामी जस्तो मान्छेहरूलाई भनौँ न अब हामीलाई एउटा पोटेन्सियल देखेर चाहिँ यिनीहरूले पनि गर्नु सक्छोस् भनेर चाहिँ एउटा आई वान्ट टु सी द्याट बिकज धेरै इन्करेज हुन्छ नि. अहिलेसम्म हामीले गरेकोमा पिपल आर सपोर्टिङ अस बिकज वी डिल विथ एभ्री इन्डिभिजुअल. इफ दे डोन्ट लाइक दे डोन्ट कम ब्याक. सो इट्स अ टफर टेस्ट. गभर्मेन्टको त अब के हुन्छ एक अर्डर हुन्छ मेबी इफ दे डोन्ट लाइक अल्सो दे टेक इट. बट हाम्रो पोटेन्सियल त छ तर अझै गभर्मेन्टले अझै पनि गर्न सक्छ. They are already doing it, but it can be better. I would say in the last 5 to 5 years भनौँ न अलिकति गर्दैछ. I'm not saying the effort has not been there. गर्दैछ तर अझै पनि गर्नु सक्छ. Because in the past thing like Sikkim Design Week, my film my district and draw my district, the prize pool is huge. It's almost 20 lakh, but this can be taken up to next step because recently what I feel is, I don't know if you resonate with it or not, but पहिला चाहिँ हाम्रो यता लोकल ट्यालेन्ट वाज अलिक कम्ती नै थियो. लाइक पिपल जति पनि थियो दे वर ड्रेन्ड आउटसाइड बेङ्गलोरतिर दिल्लीतिर काम गर्थ्यो गएर. बट राइट नाउ वाट आई क्यान से इज हाम्रो लोकल ट्यालेन्ट्सहरूले पनि मजाले काम गर्दैछ. दे आर फिल्मिङ सो गुड. लाइक तपाईँ अद्वा भन्ने चिन्नुहुन्छ? हजुर अद्वा. लाइक उसको मोसन ग्राफिक्सको त्यो भिडियोज एन्ड अल इट्स सो गुड. एन्ड तपाईँ नै भयो जिनोजी इज डुइङ सो गुड. लाइक आई वान्ट टु टेल यु लाइक हाम्रो कलेजमा देयर आर स्टुडेन्ट्स फ्रम एन्ड बियोन्ड सिक्किम एन्ड दे रक जिनोजी सो वेल. So like
Any upcoming events in Jinozi, like upcoming collabs or anything special? What are you cooking right now? त्यस्तो अब प्लान त छैन बट वी आर अप फर कोलाबोरेसन विथ एनीबडी यार अन्त मैले पनि अब आई फिल कि अब हुन्छ नि अलिकति हुएभर वान्ट्स टु लर्न अलिकति म पनि गाइड गर्न सक्छु होला बिकज आई हेभ लट अफ एक्सपिरियन्स इन माई फिल्ड हियर सो आई एम ओपन टु इट अल्सो ओपन फर कोलाबोरेसन वेयर दिस पास्ट फ्यु इयर्स वी बिन डुइङ लट अफ कोलाबोरेसन सो कतिवटा क्लोदिङमा पनि गर्छ डिजाइनमा पनि गर्छ आई डु लट अफ डिजाइन कोलाबोरेसन विथ लट अफ पिपल सो राम्रो छ अब तर अब एज प्लान त केही छैन वी टेक थिङ्स एज दे कम यार देयर इज नथिङ लाइक आई प्लान टु डु सच थिङ भनेर एभ्रिथिङ इज ओपन टु मी होइन गर्नु सक्छ हामी यस्तो प्रस्पेक्ट छ भने हामी गरिहाल्छ तपाईँले भर्खर कोलाबोरेसन्स ओपन फर कोलाबोरेसन्स भन्नुभयो and I have seen you collaborate a lot with big names and big artists, let's say Yabesh, Thapa, and Sikkim ko to I see you with every single influencer and every big name. So what's your secret to this collaborations? Influencers is a very strong word yaar. Nobody is there to influence you. I feel कि we're not in the stage to influence anybody. Yes, we can inspire and get inspired, that's a different thing, but for me, this term artist and influencer is too strong word. You can say like यिनीहरू कन्टेन्ट क्रिएटर हो भन्न हुन्छ मेरो लागि चाहिँ तर आफ्नो आफ्नो टेक हो त द्याट इज हाउ आई सी थिङ्स अन्त यस आई वर्क विथ लट अफ पिपल हु आर डुइङ लट अफ गुड थिङ्स यार पेटी नम्बुसँग काम गरिबस्छु म होइन अपकमिङ आर्टिस्ट भयो सिक्किमको कतिजना एसआर भयो आई वर्क विथ हिम अल्सो वी डिड हिज फर्स्ट के सङ अल्सो टुगेदर कतिवटा पनि आर्टिस्टहरू हुन्छ वेन आई केम हियर माई वान अफ माई मेन मोटिभ वाज टु get in touch and get to know people who are doing hip hop and all because art culture and music they go in hand here so that is how I came to know a lot of people whenever I attend a lot of exhibitions whatever meetings and all I get to know them and then introduce myself and try to talk to them and then that's how I get involved with that's how I know a lot of people there अहिले अपकमिङ आर्टिस्ट पनि हो भुसिङ त होइन अब ओजी नै हो भनौँ न इज एन भेरी ओल्ड ऱ्यापर भनौँ न वान अफ द पायोनियर्स सो आई वर्क विथ हिम अल्सो आई आस्क हिम कि हाउ क्यान आई सपोर्ट यु भन्छु है टुडे मर्निङ अल्सो आई गट अ मेसेज फ्रम सम आर्टिस्ट होइन सेङ कि अहिले हामीलाई पनि अलिक सपोर्ट गरिदिनु भनेर त्यो सबै युएसमा आई नेभर से नो इफ इट्स पोसिबल फर माई साइड इफ यु हेभ समथिङ इन ह्यान्ड obviously we want giving up 1 2 t-shirt helping somebody you will not get broke okay that's how I think that's why we keep promoting stay kind भनेर आफ्नो मान्छेको लागि चाहिँ अलिकति we try to do things at our own level भनौँ न some people have lot of money that's how they support but हामी क्लोदिङ गर्दैछ के ब्रान्ड गर्दैछन् एटलिस्ट वी क्यान सपोर्ट देम थ्रु अ ब्यान्ड एन्ड द्याट इज वाट आई बिलिभ इन है अन्त अब तपाईँले कोलाबोरेसनको गर्दैछ कोलाबोरेसनको रिसेन्ट बिग कोलाबोरेसन इज आई वाज अ पार्ट मेम्बर अफ द बोर्ड भनौँ न थन्डरबोल्टको बेसिकली आई डु अ लट अफ डिजाइन स्टफ फर देम अल्सो हेल्प देम प्रमोट अल्सो है इन द लास्ट 2 years we've gathered a lot of people who supports us yes बस्तीबाट आउँछ मान्छेहरू सपोर्ट गर्छ इट्स अ विन-विन सिचुएसन फर मी यार आई एम एबल टु प्रमोट जिनोजी इन बस्ती अल्सो एन्ड पिपल अल्सो हेल्प इन ब्रान्ड आइडेन्टिटी अफ द भनौँ न द क्लब भनौँ न सो एभ्रिथिङ वर्क्स ह्यान्ड इन ह्यान्ड मलाई पनि राम्रो हुन्छ ब्रान्डलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर अन्त अल्सो I being from north also is like giving back to the society aliali bha pani in whatever way bhanau na not only financial monetary wise ma but also you can do a lot of things for the society in a lot of different ways at your own capacity you don't have to spend
lakhs and lakhs of rupees नि just sometimes people who can't give anything at least volunteer गर्नु सक्छ भनेर नि so that this is just an example I being a graphic designer I help through designs here I help social awareness भनौँ न अब त्यस्तो गर्नु खोज्छु म and that is how I do things here You even promote a lot of culture and you give lot of message from your designs, so which is very very like यो चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा हो सिक्किमको लागि so that's very good and तपाईँको collaborationsको पनि and I think I saw like you are in touch with Yabesh Thapa also. Yeah I know him very well he is like a brother to me है जहिले यहाँ आउँदा हामी भेटी भन्छौँ other artists पनि whoever comes to Sikkim like you know eventहरू गर्दैछ I work in collaboration with K Stars also big event organizer in Sikkim है अन्त हालैमा पनि म हाम्रो जन राईसँग आउँदा म उहाँसँग पनि कोल्याबोरेटै गरेको थिएँ the group who was like you know organization so I work with a lot of people I never say no if it's possible from my end I do it yeah. So K Stars ले जति पनि इभेन्ट गर्छ जति पनि इभेन्ट गर्दा स्टार्स बोलाउँछ है सेलिब्रिटी भनौँ न अब है फर्स्टमा गरेर भेटिहाल्छु म सो इट्स इजी फर मी टु यु नो very accessible for me yeah. And what's the most overwhelming comment or what's the most positive comment that you have ever received like त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले देखेर यस मैले चाहिँ इन्सपायर गरेछु जस्तो खालके भएको Is there any such moment that you profoundly remember? Profoundly see about अहिले त you know people tell me कि तेरो जिनोजी त मैले जाम देख्छु भने that was a you know, proud moment for me proud moment हजुर तर एक खेप चाहिँ के भएको थियो भने I think in Instagram lady had messaged me she was from far away village in France so she told me कि तपाईको एक्सप्लोर पेजमा चाहिँ मैले यो देख्यो can you ship it to France भनेर so unfortunately I said कि I haven't been able to do के अरे international thing भनेर गरेन because I don't have any idea how to track packages and if they get lost it'll be very difficult for me भनेर so अब त्यो that's really overwhelming thing for me हैन अन्त also foreigners कोही बेला आउँदा they messaged me saying कि we saw somebody wearing your clothes yeah I was like I really like it I want to buy one for myself that is also thing and to inspire a lot of clothing you know I have had people told me कि आगे अब तपाईले गर्दा चाहिँ हामी पनि यो फिल्डमा आएको छ भने it's a good thing no you've inspired clothing you've seen potential है अन्त अरूले पनि स्टार्ट गर्दैछ भने त राम्रो हजुर हजुर you have even inspired us as well see अब बाहिरको लुगा लाउनु भन्दा त I always suggest कि हामीले मान्छेले बनाएको लुगा लगाइदिनुस् भनेर हैन these days त I don't even buy anything from I try not to buy also and I forget that I have to buy also yeah. I always wear my own clothes in the process I'm also you know saving money also भनौँ न also promoting your own thing yeah that's the most important thing like तपाईले आफ्नो प्रमोट गरेर you are not just promoting your brand but you are also promoting your culture you are also promoting Sikkim yeah the most important part the most important thing is yeah you have to be little more than the average Sikkimese you want to say you want to do something for Sikkim and give back to the society giving back. Yeah this is no, we're making money in the process also giving back to the society that is I feel कि किनभने हाम्रो सिक्किम एकदमै ब्युटिफुल छ हैन when I used to be outside of the state you know I used to keep missing Sikkim अन्त मैले जहिले पनि भन्थे के जहाँ पनि अपर्च्युनिटी पाए भने फरेनमा बसेर आयो भने I will come back to Sikkim there's no better feeling than crossing Rangpuko त्यो you know I have not been to foreign countries as तर you know if I had opportunity also I'll still be here this is how much I love Sikkim so I'm loving what I do हैन अन्त in the process also I'm trying to pay my own bills and look after my own family so
that is a great thing for me. Yeah. I work every day. There's no Sundays, Mondays, Tuesdays for me. Yeah. Every day is work day. Whenever I feel like working, I work. So it's sometimes 2 o'clock also I'm working. होइन त्यस्तो हुन्छ आफूलाई कोही कोही बेला डिमोटिभेट पनि हुन्छ है तर you just have to pull your socks and start again हुन्छ नि अब भन्छ नि एउटा मान्छेले के भन्यो डिमोटिभेट हारे या जिते भए पनि एक दिन चाहिँ मजाले रुयो या खुसी मनाउनु अर्को दिन you have to get back to it again. So that is what I've been trying to do here. Just one artist whom you look up to, like your inspiration, your go-to inspiration, the one who never fails to inspire you. Is there any such artist? International artist also. International, national, anything. Okay, so Korean designer, Korean illustrator Kim Jung Ji भन्ने छ. Recently I think he passed away last year भनौँ न है. अन्त एकदमै राम्रो थियो मेरो लागि. I still watch his videos, I still learn from his video, and I'm going to tell you one thing. यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ attitude चाहिँ नि you know that you need to, whenever I meet such people I tell them कि your attitude at things really matters. अब यहाँ मान्छेले अब एउटा कुरा सिक्यो है and then they feel that they know a lot भनेर नि. I'm not boasting myself, but every morning whenever I get the chance हुन्छ नि you know I still watch a lot of YouTube videos, still how to do things, and I know my product, whatever design I do, it'll look good in the end, but still I go through a lot of reference, how to do things, still till date. So there's a saying that you grow old when you stop learning. Yeah? So I still want to learn, and I still feel there's a lot of untapped potential here. अन्त त्यही हो अब गर्न सक्छ भन्ने एउटा छ हाम्रो मान्छेले पनि गर्न सक्छ किन सक्दैन आफ्नो जग्गामा झन् गर्न सक्नु पर्ने हो भनेर गरेको मात्रै मान्छेले राम्रो रेस्पोन्ड गर्यो लट अफ लभ सो आई यु नो when I started Jinozi के थियो भने I had this idea in my head कि if nobody would wear it also I'll still wear it भन्ने अन्त you know a lot of people wear it there. A lot of people wear it. I'm like, you know, I feel blessed भनौँ न है. Especially very thankful to a lot of people who've supported me here. You know, at times when I also had a doubt मेरो माथि आफै गर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर अहिले पनि सोच्दाखेरि I still feel like I'm a little bit lazy होइन तर I'm learning here. I'm still not old, still learning here. So You get it? You grow old when you stop learning. That's a very powerful line. And also yeah, Virgil Abloh Off-White को designer clothing मा हैन he's done a lot of collaboration with Nike. एकदम उनीहरुको collaboration गर्ने बित्तिकै एकदम महँगो भइहाल्छ के. He was that good, so he used to do street clothing. I get a lot of inspiration from him as well. He also, I think he passed away a few years back. Also, the illustrator that I really look up to, Kim Jung Ji, also passed away, heart attack by the He used to say that there's, you know, hardly a moment where people saw him without his pen, sketchbook. Everywhere he used to go, he used to draw and draw and draw and draw. And that is where, you know, my YouTube खोलेर म उसको drawing techniques हरु कहाँ हो कसो हो अहिले पनि सिक्छु. अघि बिहान पनि हेर्दै थियो त्यही सिक्दिरहेको छु. Do you like know GAWX Gox? GAWX Gox art? No. Okay. He's a very cool artist. I'll send it to you later on. Yeah. I think you'll love it. so AI has been trending a lot lately. So what's your take on AI art? अब हेर्नुस् अब it is how you take things here. अब कहीं न कहीं मलाई पनि अब स्टुडियो गिब्लीले जुन चाहिँ गरेको थियो हैन when everybody was doing it, I did not like it here because Miyazaki is such a big director, आफै एनिमेटर, कस्तो हार्डकोर एनिमेटर भनौँ न अब है. फ्रेम टु फ्रेम एनिमेसन गर्ने पहिलाको मान्छेहरु खतरा हो नि अब त्यति गरे पनि 4 months you're working and then your output is only
hardly 10 to 20 seconds animation. And that is amount of dedication you need to put in order to reach that level. For example, when I took animation as my career, when I started studying animation, 3D animation. Basically, I started because I was a little bit good in drawing and stuff and all, but then I didn't have to study भनेर. तर त्यहाँ गरेर एनिमेसन गर्नु पर्दा त आई फेल कि यो भन्दा पढेको सजिलो हुन्थ्यो र भनेर नि, बिकज इट्स अ टिडियस वर्क आइम टेलिङ यु के. अ लट अफ माई फ्रेन्ड्स हेभ गिभन अप अल्सो बिकज एनिमेसनको प्रोजेक्ट यहाँ अहिले पनि सिक्किममा पनि मैले एउटा सर्ट फिल्म गरेको थियो, कति खेप एनिमेसन गरेको थियो, एउटा म्युजिक भिडियो पनि जेरोङ भन्ने आर्टिस्ट छ, एकदमै राम्रो छ, ग्रोइङ अप भन्ने एनिमेसन म्युजिक भिडियो गरेको थियो मैले. अब कति चाहिँ हार्डली इज लाइक 6-7 मिनट्स भनौँ न, कतिवटा काम त लुपमा पनि हाल्यो हामीले. तर इट टुक मी लाइक 2 months कन्टिन्यू सिटिङ अन ब्रेन. आई वाज लाइक केही टाइमै थिएन, बिहान उठेकोदेखि काम गरेको थियो. अब त्यति डरलाग्दो काम गरेको अब हुन्छ नि. अब सो आई ह्याड एक्सपिरियन्स इज भेरी भेरी टायरिङ क्या. कोही बेला अब डाइरेक्सनहरूमा चाहिँ अलिक क्रिएटिभ हुन्छ होला, तर लेबर जब पनि हो. अब अन्त अब मियाजाकीहरू तपाईँले वेन यु रिफरिङ टु हिम होइन, स्टुडियो गिब्लीमा हामी जस्तो कहाँ हो नि तिनीहरूको छेउमा त कमिला पनि गन्ती हुन्थेन. तिनीहरूले त्यो लेभलको काम पुगेर त्यो लेभल सबै आउटपुट निकालिसकेको चाहिँ. एन्ड अहिले चाहिँ एआईले चाहिँ अन्त तपाईँको 10-20 सेकेन्ड्स 30 सेकेन्डमा चाहिँ देयर गिभिङ यु सेम आउटपुट भनेपछि चाहिँ जस्टिफिकेसन नै भएन नि. इट्स लाइक you're basically stealing somebody's work नि. अब जस्तो अब तपाईँले भने तपाईँले एउटा कुरामा एकदमै ध्यान लगाएर अब 10 साल पढेको हो, एकजना मान्छेले चाहिँ तपाईँको आएर त्यही तपाईँको काम चाहिँ झरस गरेर देखाइदियो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो थिसिस हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ. सो हाम्रो मान्छेले चाहिँ अब त्यो कुरा त बुझ्दैन, बिकज त्यो त बुझ्दैन, दे आर जस्ट कन्सर्न अबाउट लुकिङ कुल भनेर क्या. So from my own point of view, I felt it was like stealing somebody's great artist's work. So I did not like to garda chai. And when you look onto Miyazaki's life and his principles, he did not even like the computer art, like जुन चाहिँ he did not even like the computer animations or the 3D animations. So forget about AI. जो मान्छेले चाहिँ कम्प्युटर एनिमेसन्स पनि मन पराउँदैन थियो, एन्ड ही प्रेफर ट्रेडिसनल आर्ट, उसको आर्टवर्कमा चाहिँ स्टिल गरेर वेन एआई इज डुइङ दिस, आई डोन्ट थिङ्क ही इज ह्याप्पी एट अल. इफ ही वाज हियर ही वुड नेभर ह्याभ सपोर्टेड. तर अब द अदर थिङ त यो पनि हो नि त, चेन्ज इज द ओन्ली कन्स्टेन्ट हेयर. सो मियाजाकी डिडन्ट लाइक कम्प्युटर 3D एनिमेसन भन्ने बित्तिकै इट्स नट द्याट 3D एनिमेसन नेभर केम आउट. So तर अब how to use it correctly will define a lot of things. But I think the difference between computer animations and AI animations is computer animations ma at least it was just a medium change मात्रै थियो नि. You were still the artist. You were still doing everything. But in AI it's just about four lines of prompt and it's done. त्यही त भएको छ. You can obviously use AI as a reference or some place to start, होइन. तर अब ओपरै ज्यादा पावरफुल भयो. In the last 3-4 years, see how much they've developed. पहिला आउँदा पुरा जिटिडी छ, it used to look so fake. Now you can't even make out if it's a real thing or a computer generated thing. And the worst part say AI is like the most worst AI can be is right now. अहिलेदेखि फ्युचरमा त इट विल ओन्ली गेट बेटर. That is why अब के चाहिँ small individual like me can't stop anything here. So it will take a lot of effort for a lot of people भनौँ है. तर अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ. Maybe we'll have to go back to farming. I feel that someday very soon होइन फार्मिङ जानुपर्छ होला, किन अब यहाँलाई खेताला त गर्न सक्दैन होला. किन you don't need to do a photo shoot also these days यार. प्रम्प्ट हाल, आफ्नो डिजाइन हाल. समथिङ लाइक जब हामी सानो थियो है, लाइक इभन तपाईँहरूले पनि सोच्नुहुन्थ्यो होला कि फ्युचरमा कम्प्युटर्स विल बी द वान डुइङ द बोरिङ टास्क
अन्त हामीले चाहिँ विल फोकस अन लिटरेचर, विल बी राइटिङ पोएम्स, विल बी ड्रइङ, विल बी इलस्ट्रेटिङ, विल बी डुइङ आर्ट, विल बी डुइङ म्युजिक. But right now the things have changed. We are doing the boring task while AI is doing the literature, the art. It's just 4-line prompt. Not even 4 line, just 2 line or prompt also. I was like so surprised. म आफै ट्राई पनि गरेँ प्रम्प्ट हालेर. हाम्रो अब कस्तो अब गुगलमा रेफरेन्स खोज्दा पनि नपाउने चाहिँ यस्तो सजिलो पाउँदा त. And then output is so good here. It doesn't look like they've been brought from different places. एउटै दिस इज हाम्रो हामीले फोटो एडिटिङ हुन्छ जसले पनि फोटो मेनिपुलेसन गर्दा पनि पहिलासम्म चाहिँ के गर्थ्यौँ, वी युज्ड टु टेक डिफ्रेन्ट इमेजेस फ्रम लट अफ प्लेसेस एन्ड देन एउटामा फ्रेममा हालेर कलर ग्रेडेड एन्ड देन लाइटिङ कहाँबाट आउँदैछ के हुँदैछ सबै हेर्थ्यो क्या. अब आजकल अब 30 सेकेन्ड्समा एआई इज टेकिङ एभ्रिथिङ आउट विथ इट लुक्स एक्ज्याक्टली सेम एम्बियन्स एज डिस्क्राइब्ड, सबै कुरा गर्दैछ भनेपछि त फेरि यो मात्रै होइन कि हाम्रो आर्ट फिल्डमा मात्रै होइन, स्क्रिप्ट राइटर्स हेर्नुहोस्, आजकल स्क्रिप्ट त एआईले लेखिदिन्छ, स्टोरी लेखिदिन्छ. के चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस्, मेडिकल रिसर्च पनि एआईले गर्दैछ, इभन सफ्टवेयर कोडिङ गर्ने एआईले गर्न, अब अपरेसनहरू पनि एआईले गर्नु थाल्छ होला. अन्त अब त्यतिखेर त के गर्नु अन्त, बारीमा सुन्तला रोप्नु. It's not a bad thing, yes, but you know, I think that job will be pretty. That will be the only most secure. But I don't know, they might overtake that also. Yeah. Have you seen that movie called Wall-E? त्यस्तै हुन्छ क्या, where computers are doing everything, you just have to lie down and then everybody is obese भनौँ न है, खाँदै सुत्दै मात्रै सबै काम चाहिँ. ओके, टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यू त पेन्टिङको एउटा बात भयो है, लाइक टेक्निकलमा त एआईको हेल्प लिँदा ठिकै छ. बट डु यु थिङ्क अहिले लाइक इन मोडर्न आर्ट हामीले जुन चाहिँ कोर जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो है, आर्ट इज द एक्सप्रेसन अफ आवर सेल्फ. सो एआई आर्ट युज गर्दा त वी आर नट एक्सप्रेसिङ आवर सेल्फ. सो AI, or do you think when we are using AI art, can we express ourselves through AI art? No यार, यति छिटो तपाईँले एक्सप्रेसन हुन्छ के हुन्छ होइन. चारवटा प्रम्प्टमा चाहिँ अब 2 लाइनर सेन्टेन्स हाउ आर यु एक्सप्रेसिङ यर सेल्फ भनौँ न. बिकज वेन यु डु समथिङ ओभर मोमेन्ट इन्टेन्स हुन्छ, यु थिङ्क अ लट अफ थिङ, देन यु नो मैले पनि अब एउटा के गर्नु आँट्दाखेरि आई पुट अ लट अफ थिङ्किङ टु इट नि. यस्तो बनाउँछु, इफ इट डजन्ट वर्क यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर इट टेक्स लट अफ हार्ड वर्क अल्सो, एफर्ट अल्सो नि. त्यही सबै हालेर त यु गेट एन आउटपुट एन्ड वेयर पिपल यु नो विल सी अ आउटपुट एन्ड देन इट डिफर्स फ्रम पिपल वेदर दे लाइक इट अर नट. अब यु नो अब एआईले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, 4टा शब्द लेख्यो त्यहाँदेखि प्रम्प्ट हाल्यो त्यतिकै आउटपुट निक्ल्यो एन्ड देन अलिकति चेन्ज ठकठक गऱ्यो भने फेरि अर्कै आर्ट. तर एउटा चाहिँ कुरा अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन कि अब त्यो पनि चेन्ज हुन्छ होला, द्याट यु क्यानट कन्ट्रोल माइन्युट थिङ्स इन एआई हियर. आई फिल द्याट त्यो पनि, तर आई एम स्योर दे विल वर्क द्याट आउट एज वेल. साना साना कुरा चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन रहेछ अहिलेसम्म. बिकज एज एन आर्टिस्ट आई डु लट अफ फोटो एडिटिङ जो है, फोटो मेनिपुलेसन, त्यसमा चाहिँ यु क्यान डु एक्ज्याक्टली हाउ एभर यु वान्ट टु. सो अहिलेसम्म त्यो चाहिँ छैन. बिकज कपाल अफ इयर्स ब्याक हामीले मी पर्सनली आई नेभर टुक एआई सिरियसली हियर, बट इट हेज रिच टु लेभल द्याट यु नो पिपल हेभ टु टेक देम सिरियसली क्या. So if there was something AI पनि let's not discuss too much है अब. So प्रिफरेन्स ज्यादा दिएको. हजुर. So तपाईँले आफ्नो यङ्गर सेल्फलाई अगर देयर वाज one message you could go back and give it to yourself, what would that be? तपाईँले आफ्नो यङ्गर सेल्फलाई के मेसेज दिन सक्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ? त्यस्तो त अब के अरे यङ्गर सेल्फलाई मेसेज त के दिनु, यु नो एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामीले इट ओन्ली टिचेस अस क्या. आई हेभ नेभर थट द्याट आई हेभ ह्याड अ ब्याड लाइफ अर अ भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स हियर. यु नो आई हेभ नेभर रिग्रेटेड एनिथिङ हुन्छ नि अब लाइफमा.
sometimes things don't work out. I take them as like however acceptance भन्ने चाहिँ अब with age I have learned to I've learned to accept things as they come. Everything the right हुन सक्दैन नि. So something might not work according to you, but you have to only accept things that you cannot change. So त्यस्तो त मतलब केही छैन. The best moment in your life? Best moment, I was very close to my grandmom, who I used to call mom भनौँ न, आमा भन्छु कि. उहाँ खस्नु भयो एकदमै टचमा थियो because of her only I came back to Sikkim. And I was thinking that I'll get to spend more time with her. I did also in fact. त्यसको बादमा चाहिँ मेरो छोरी आएको छ. So she is now 4 years old. So yeah, that is one of my greatest achievements of my hard work. There are many people in Sikkim who do art and who do videos and like various forms of art. Hey, we might not know them, like very remote places. There are definitely a lot of artists. So for someone who is a dreamer from small towns, सानो बस्तीदेखि कतिजना आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होला, उनीहरूको लागि do you have any message to them or do you have anything to tell them? Because I'm sure there are a lot of viewers who are watching this podcast right now. So to them the के भनौँ, अब जस्तै हामी सानोमा हुँदा we were really interested in music and all हैन. I remember when we were young है, त्यति बेला गुगल भन्ने थिएन. हजुर. अन्त हामीले के गर्थ्यो, बाजा बजाउँथ्यो, लिरिक्स लेख्थ्यो. अब इङ्ग्लिस त त्यति राम्रो थिएन, मन परि लेख्थ्यो, फेरि सिड क्यासेट निकालेर घुमाएर पेन्सिलमा फेरि रिवाइन्ड गरेर हान्थ्यो. कतिवटा वर्डहरू त्यहाँ थिएन, तर भए पनि अब मन परि पनि लेखेँ क्या. द्याट इज हाउ वी लर्न गाना भनौँ न. अब त्यति बेला त्यस्तो थियो सिचुएसन क्या. अब अहिले त अब गाउँ बस्तीमा पनि इन्टरनेट इज एक्सेसिबल हुन्छ नि. सो इफ यु ह्याभ द राइट स्टेट अफ माइन्ड, इफ यु ह्याभ द राइट एटिट्युड, यु क्यान स्टिल लर्न लट अफ थिङ्स हियर. तपाईँ बस्तीमै बजारमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले. तपाईँले गाउँमा बसेर पनि हाउ मच डज इट टेक यार. Everything तपाईँ भनौँ न, अब स्केच डिजाइनर वाट एभर यु टेल मी, ग्रेट आर्टिस्ट अहिलेसम्म टिल डेट, a learner like me also, everything start with a paper and a pen, or paper or a pencil. So तर अब अहिले इन्टरनेट एक्सेसिबिलिटी एकदमै राम्रो छ नि. तपाईँ सिक्नु मन छ या त मलाई केही बनाउनु मन छ, नक्सा बनाउनु मन छ भने त यु क्यान अलवेज गो टु गुगल. अहिले एआई पनि छ एज अ रेफरेन्स के गर्नु भनेर. सो देयर आर लट अफ हुन्छ नि मिडियम्स टु एक्सप्लोर द्याट अहिलेसम्म चाहिँ. अब त्यसले गर्दा तपाईँको के भन्नु, अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल अ गाई लाइक मी भनौँ न, जिनोजी क्लोथिङ है, वी आर फ्रम अ भेरी स्मल स्टेट भनौँ इन इन्डिया, तर माई प्रडक्ट्स हेभ रिच्ड अल ओभर द वर्ल्ड. यु नो, I'm seriously being very honest. It has reached almost all part of the world. People in Australia are wearing it. People in Dubai, USA, East Coast, West Coast are wearing it. हुन्छ नि. हामीले त्यहाँसम्म त पहिला सोच्नु पनि सक्दैन थियो नि. Because of internet, people are able to reach us. You know, त्यति चाहिँ तपाईँको पावर अफ इन्टरनेट भनौँ न. त्यही इक्जाम्पल चाहिँ it can be applied to, you know, बस्तीमा जे गर्दा पनि हुन्छ. आजकल तपाईँ भन्नुहोस् सिक्किममा बसेर मान्छेहरू कति मैले देखेको म्युजिक टिचर्सहरूले, देयर हेभ क्लाइन्ट्स अल ओभर द वर्ल्ड यार. दे आर अर्निङ गुड मनी जस्ट बिङ एट सिक्किम एन्ड जस्ट प्लेइङ गिटार एन्ड टिचिङ हाउ टु प्ले गिटार टु लर्न. सो एकदमै यो त हुन्छ नि तपाईँलाई. दिस इज इट्स अ बिग थिङ. या इट्स अ बिग थिङ यार. तपाईँ बस्तीमा बसेर पनि गर्नु सक्छ क्या. त्यहाँ तपाईँ यु क्यान रिच टु अ लट अफ पिपल. तपाईँको एटिट्युड राइट हुनुपर्छ. अन्त तपाईँको एबिलिटी टु, यु नो, म यस्तो गर्छु मोटिभेटेड हुनुपर्छ. तपाईँले गर्नु सक्छ क्या.
And right now, YouTube, there is almost everything. You that's don't what- even. For us, like हामीले जे चिज कलेजमा गर्दै हुन्छ, we are doing software engineering. So software engineering, more than college भन्दा ज्यादा हामी युट्युबबाट गर्छौँ. Yes. So YouTube is the best place to learn anything. So please complete the sentence. Sikkim is. That's it. That's it. Sikkim is beautiful. It's a heaven. Sikkim is everything to me. You know, it's my motherland. You know, I feel very proud to be from this part of Sikkim. From this place. अब तपाईँले एकदमै मतलब कतिजनालाई you say that if they're a Sikkimese or an Indian first, they'll obviously say I'm a Sikkimese first. So that is how I feel. I feel very, very proud to be from this very small state of where people are genuinely very nice, the weather is cool, the food is very good, where traveling to places takes, comfy time, and then people are very unselfish. I feel that nobody in Sikkim dies of hunger. कोही पनि मर्दैन त्यतिकै चाहिँ People are very kind. People are very, very kind. So it adds के हुन्छ नि, that's why we are generally nice to people and you want to help people because हामी यहाँको हो नि, because that's how we were taught, because this place teaches you a lot of things. So that is why Sikkim is heaven on earth. There's this one question like I wanted to ask, but conversation ko beach ma maile बिर्सि पठाएछु. So do you think art is nothing without the artist? Or let's frame it the other way. तपाईको art ma there are some pieces of you as an artist attached to it. तपाईँ artist कस्तो हुनुहुन्छ, that too matters, not just the art. Yeah, of course, man. When the art is being done by an artist, a lot of तपाईको सबै कुरा attached हुन्छ नि त्यसमा. That's how you come up with a piece here. It will not come up like just randomly त हुँदैन नि. So अब तपाईको famous artistहरु पनि everything was a form of expression. They wanted to show this. They wanted certain colors like Vincent Van Gogh तपाईले भने नि अघि. He used blue. उसको लागि त्यो it meant something to him, no? त्यसले गर्दा चाहिँ सबै emotions pour गरेर life experience, whatever is happening around him, and then if he wants to change everything or anything also, त्यसमै तपाईको feelings भएर नै एउटा निक्लिन्छ नि. It's just a medium, brush is just a medium. Everything goes in your head, your experience, everything, whatever you see around people, whatever you see around you, and then it comes through a pen or a brush. त्यही हो हाम्रो लागि अब being a digital artist for me, I don't do paintings as such, अन्त मैले भने नि तपाईलाई एउटा आइडिया छ भने first I write down, so I know what to do. So त्यही कुरा गर्दै गएपछि I do a rough thinking how I want it to be here. Not like an AI कि prompt हालेर निक्ल्यो हो. So I want यो राइट देखेन होला, त्यो राइट देखेन होला, maybe something is not working भनेर थियो. त्यहाँदेखि I change things. जे मन परेन, जे चेन्ज गरे, जे देखाउन खोजेको त्यही त देखाउँछ. हो कि हैन भन्नुस् त. मान्छेले आर्ट नक्सा पनि यस्तो कुरा त गर्छ जुन चाहिँ देखेको फिल गरेको त गरेको हो कि हैन. अब म कहाँ के अरे she is like I am an Sikkimese illustrator. I can't be drawing like designs of France here. Exactly. I do things Sikkimese design because I am from this place. I've seen it all around. I feel it, no. So यही कुरा. So thank you so much for coming again, and I hope हामीले फेरि पनि in some point of time in future we do a collaboration together,
I hope we make art together, and I hope we do other forms as well. And I also hope we can invite you again in near future in some future episodes of our podcast. So thank you very much for coming to the show. थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि एकदम धेरै यो पोडकास्ट फ्यामिलीलाई हो मलाई एकदमै यु नो वेन एभर आई गेट इन्भाइटेड होइन तब आई फिल लाइक यु नो मैले के गरेछ भनेर इट्स अ प्राउड मोमेन्ट लाइक यु आस्क मी क्या इट्स अ overwhelming feeling for me. Yeah. So I'm very thankful, and I also want to thank all the audiences, people who are watching you, me, please support us. यसरी नै गरिदिनुहोस् हामी जस्तो यस्तो सानो मान्छेको लागि इट इज एन अपर्च्युनिटी भनौँ न है यस्तो ग्रो गर्नु या सोच्नुमा हुन्छ नि आई ग्रो दिस बिग भनेर एन्ड इट ड्राइभ्स लट अफ पिपल हु हेभ नट डन इट अल्सो इन्सपायर्स अ लट अफ पिपल त्यसै कारणले एकदमै तपाईँको हाम्रो हृदयबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद किप सपोर्टिङ एन्ड प्लिज believe in our people. Yeah? We will do wonders if you keep supporting us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.